Bumili ng pera. Yung kulay nito parang 10 piso. 300. Picture natin pa. Gusto niya makita. Ito. Kwarta. Euro. Ayan o. Euro. 300. Peran 300? Si 19,000? 19,300? Ah, kala ko 90. Ha? Kala ko 90. 19 pala. 19,000. Tapos 300 lang. Dito na kayo magpalit. Yan o, pangalan nila. Baliktarin nyo lang kasi nasa loob kami. Sige, boss. Sige, thank you. Yeah.